No niin. Elikkäs. Tänään meillä on vuorossa Alan Wake 2 läpipelun kakkososa. Ja siinä sitten vedetään nyt eka tuo kakkoschapteri ainakin läpi. Tai katsotaan, että miten pitkälle se menee. Sille, että siitä tulee hyvä semmoinen jakson mitta. Kun viimeksi päästiin chapter 1 läpi. Ja sitten siinä suoritettiin tutkimusta löydetylle ruumiille. Ja tämä kyseinen ruumis heräsi henkiin. Ja koitti lähteä jahtamaan ja tappamaan. Ja sitten selvisi, että jos seisot valossa, niin nämä ei huomaa sinua, nämä viholliset. Mutta tosiaan tämä viimekertainen part-jakso löytyy tällä hetkellä ainakin Twitch-kanavan VODista. Ja myöhemmin sitten kaikki jaksot tulee YouTubeen erikseen katsottaviksi. Että minä vielä katon ne läpi siellä. Mutta eiköhän mennä itse asiaan. Alanin herätys. Toivottavasti me ei muista jotenkuten, mihin kohtaan viimeksi jäätiin. Ja veikkaa, että me ollaan siellä ruumisuonella ainakin. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Brinker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Niin totta, There's kun se no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this se sheriffi tosiaan oli silleen, että se tiesi, että jotain tulee tapahtumaan. Volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Okei. Mikä lippu Saga loppu was tää? back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Aha. Käynpä kattoo. Okei. Cases. No tuolla me ei oikein maadeta mitään. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. No toivottavasti. Niin. The overlap. What? These pages aren't making sense. No selvästi. According to the page, it sounds like Nightingale went back to Cauldron Lake and he is taken. Oh. Voinko me tälle... Ah, se tulee tuohon.
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Case closed. Okay. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Mikä tää on? Onpa nyt paljon tapauksia. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. No sekin on helpommin sanottu kuin tehty. Että... Kuin nämä. Think, Saga. Tuo joo. Eli sillä kirjoituksella on varmaan joku rituaalinen tarkoitus. Writing part of ritual. Eiks muka? Menee se siihen. Sitä minäkin. Ei tosi tyhjäksi tosta. Mies huomannut, tuolla ylhäällä oli tommonen. Eikö se muka mene? Writing part. Mitäs täällä on? Read. Okay. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. On ase, on kaikki. Olisiko täällä jotain loottia, mitä me voitais ottaa? Ja tästä olisi varmaan hyvä ilmoittaa jollekulle, että täällä on käynyt joku accidentti. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. En usko se. We'll do what we can, man. Siinä on oikeesti suoraan sanottuna usko ilman, että ne on nähnyt Nightingale's heart was missing. How could he do niitä that? ruumiita. He's dead. Vai sitä... Hetkinen. Meillä ei ole avainta. Mut sitä Crazy.
Aikaisuus 2 FBI-agenttia ja 2 kuollutta seriffiä. Ja ne on ainut, jotka tulee ulos. Wait, hold up. They're a fine pair. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Tänne How many pääsee. times do we have Just to a do moment this, now. Walter? Someone will be right with you. I At want my out. wit's end with you. Something bad's going down. I can feel it. Let me out. Okei. You think I like throwing you in jail every other day? No täällä ei oo mitään erikoisempaa. Lähetä You have pois. any idea how much paperwork you're causing me? Well, it's a lot. I can't get through this. Labbu. Joku pöllii tuolta aina vessapaperi. Ja hei Heikkilä. Täällä ei oo. Ei takaisin sinne Nightingale and leikille. his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Asaappina. Think we'll actually find Nightingale in the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best On kyllä lead. niin pirun nätin näköinen peli. Ykkösmoderaattori paikalla. Mikä? Mercedo won't roll over on the issues. Huota nyt. Ei nää pitää ottaa taskulamppu. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. Jes, selvä homma. I need to come clean, Anderson. I know why Otan taas Nightingale tän was here metsään. 13 Jotenkin years minulla on ago. semmonen huono He was fiilis chasing a siitä, writer, että Alan Wake. oikeastaan ne vois puhua tunteesta, Tell että me nyt tulee jotain tapahtua. She's writing a book on his disappearance. You know the Hyvin detective vahva character fiilis from siitä. his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of Oikeesti ihan crows uskomattoman describing hyvän näköinen peli. murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking Kaikki into Wake's allergit ja muut on disappearance pois on the päältä. side. Hoidettua. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Mikä Teslan Cybertruck siellä on? The Heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly Fordin what vani that kyllä. means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed.
The writer of these pages Juosta knows niin what will päästä vähän happen nopeampaan because they're behind this, kohteeseen. or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. Wow. To see the clues. To solve the case. Ihan loistavat maisemat. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Hei! Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs. Hello. Do a damn. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? Peter I'm Fransevi. Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People Elmo. tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Yes. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. Aivan loistavaa. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're Perkele. investigating a murder that occurred nearby. Nyt on asiamiehiä. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can nor run through a garbage can. That's all I've got for the moment. Ja. Kalevala MC Knights. What the hell is this? Aha. Nothing. Ai Let's get ai to the ai. murder site, Casey. That shouldn't be here. Raccoons my ass. On hyvä tää hyppynappi. Hyppy perääntyy. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him Picnic from area. Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him. Ei kai häikäse. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved,
forcing you into their twisted world. Mut se on ihan But with silleen dead men coming mietityttää, alive, että the mikä word niillä on ritual starts päällimmäinen to have more weight syy behind it. We need to look around. tehdä rituaaleja muuta Learn kuin se, what että this muuta ritual is. niitä hirviöiksi. Mitä sen jälkeen, kun ne on hirviöitä? Et mikä on niinku se homman juju? We've Se niinku seen tässä this symbol mietityttää. before. Good eye. Oliko täällä mitään ihmeellistä? Ei nähtävästi. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Hei, no se Can you näkyy comb tuommoista through the privacy vääristymää. one more time, KC? Just in case. On it. If anything comes up, I'll radio you. Eli voisiko olla, että nuo merkit on jonkinlaisia summoning rituaaleja. Jos tuntuu, että kohta säikähtää ja tulee inarillinen lusikallinen housu. Ja en tiedä, minulla on taas jotenkin semmonen fiilis, että täällä ei todellakaan olla yksin. Eli se on mennyt takas sinne rantaan, mistä se tulikin. The tracks lead into the water. Where'd he go from here? I can feel something. Ai jumala. A presence. Nightingale isn't far. Kysymys kuuluu, että missä se sitten on? Okei, pistolipanoksia. Joo, oikeesti tuli äsken kylmät väreet. No, siis me en jotenkin nyt ollenkaan halua pysyä tossa vedessä. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Pitääkö mun mennä sinne? My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Eli nyt lähdetään takaspäin. Siis tiedättekö sen tuntee ihan kuin joku seuraisi? Just nyt on semmonen fiilis. Anderson, thought
thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Voi... Joo, minun olisi pitänyt vielä tulla näköä taaksepäin. Minä jotenkin oletin. Ei pitäisi näin olettaa. Eli siellä on jotain, mitä jäi puuttumaan. Niin tuo toimii tuolla tavalla. Okei. Lisää battereita. Niin loppuksi nyt... Hetkinen. Niitä ei oikein erota tässä enää. Joo, ase on valmiina. Mites me tästä päästään? Mun on pakko olla joku toinen reitti. Katsotaan. Meillä clipboardissa on jotain. Doesn't look right. Light is the key. Light is the To key. stay safe. But for something more to be revealed as well. Katsotaan mitä nämä muut keissit pystyy nyt meille antamaan. Noniin, nyt saa lisää palasia loksautettua. Who's involved? Ei. Voiko tää tulla tuohon? Ei. No. Eli tän osalta ei oikeastaan voi tehdä mitään lisää. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Tää on kyllä mielenkiintoinen. Okei, the fuse.
Ei siitä ei pääse. Mitä minä nyt missaan? Tähän loppuu jalanjäljet. Niin mitä minä oikein alle voin tehdä? Paitsi että hetkinen. Joo, ei meillä sitä kultirituaalihommaa. Eli toisin sanoen me voisin veikata, että pitää lähteä takaspäin. Mut se on jännä, että Cracked Nightingale at Cauldron Lake. Eihän tällä laatikossa ollut mitään. Ei. Witch Hut. Okei, se on tuossa. Eli seuraavasta nostaa ylös. Am I right? Joo. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Okei, eli valot pitäisi saada toimintaan. Mihinä? The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Eikä meillä tainnut olla. Joo, ei. This fuse is busted. God damn. This one looks good. People should really stop littering, though. Kuumottava tietysti. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Crime books. But he really hates Ja the weapon movies. update. Okei, näitä palasia pitää kerätä.
Nice. Another page. Making progress. The image of the witch in Nyt the nuo sign. saavutukset sai käyttää myös Saga välillä. addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Quick save. Okei, eli point of interest. Eli tuolla on jotain vielä. Container. Mitä me en tainnut löytääkään? Ei me löydetty. Niin tämä lipaasto. Okei, nää on varmaan ihan hyödyksi. Oh shit. Ei se auta kun mennä sisälle. Vittu saa. Anteeksi kielenkäyttö, mutta kylmät väreet. Oi vittu! A cultist. A monster. Like Nightingale. Herra vitu good. Eiks tää... Kato, et mitä sillä niinku ois. Ei näköjään.
Sehän tuo koodi on. No, ota. Vittu se otti paljon luoteja vastaan. Mistäköhän tuo koodi voi saattua? Ei pysty fusea laittamaan ainakaan. Voisiko se olla 999 tai 345? Ei kai. Jotenkin vaan haluaisin tuo haulikon. Se olisi varmaan liian helppo ollut. Paristot olisi nimittäin ihan kivoja. Niitä ei... Hetkinen, mikä siellä oli? Jossain se koodi on pakko olla. Lotto Washington. Okei. Okay. These numbers match the ones on the lotto ticket. On pakko ottaa tässä kuvaa, koska minä haluan kokeilla, että näytät siihen lukkoon. Koska joku noista voi ihan hyvin olla. Ei. Joo, ei ollut. Onko sitäkään voi koskaan varmaksi tietää?
Ja vielä haluan nopeet tutkia tästä. Onko täällä joku tietty kaava? Seitsemän 06 713. Jes, kiitos lurkista. Don't forget the update code. Kahdeksan lisää tuossa. Voisiko se olla? Seitsemän 39. Oho! Vogerino. Hetkinen. Meillä on jotain uusia Gacy-hommia. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Totta. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Ei. Ei, ylimäinen. No niin. Enempää meillä ei ole nyt johtolankoja tuohon. Witch's ladle. Towering over Saga. Watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. No, mutta yksi asia tuli huomattu. Ne kultistit kestää ihan törkeästi osumaa. Okei. Okay. Eikö me kattonut tän läpi jo? Oh. Valo on suoja.
Eli takas tonne Switch Hutille. Eikö se ollut tänne? Oho. Seuraavasta vasen. Joo. Voikohan sillä kultilla olla jotain hommaa niinku tuohon liittyvä? Quick save. Find Nightingale missing heart. Täällä me oltiin jo. Eli takaisin tonne järvelle. Nyt on semmoinen tunne, että me päästään tästä eteenpäin. Oli kyllä vähän kuumottava tilanne. Ei näköjään päästäkään. Break room, rituaalipaikka. Voisiko se olla siellä pöydällä se rituaali? Tai se rituaalipöydällä se sydän nyt? Koska se ei vaikuta, että se täällä kuitenkaan ois. Ja muutenkin, että jos sille kollegalle olisi jotakin asiaa vielä kaiken lisäksi, niin sitä voisi infota siitä, että me tapettiin just kultisti. Jos sitä niinku sattuisi ehkä kiinnostavaa.
Perform the ritual to open the overlap. Hetkinen. Eli nyt olisi pitänyt olla nimenomaan siellä. Tää on vähän tämmöstä edestakas juoksemista, mutta... Koittakaa ymmärtää. Ei oo mikään helppo peli nimittäin. Vähän tulee mieleen niinku Resident Evilit. Tähän tuo Perform the Ritual. Katsotaan. The heart. Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist wasn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Kanavapisteet ei ole käytössä. Tuossa on alertit pois päältä. Alright. Otas mitä lisää me saan noihin keisseihin. Tää on pirun jännä peli kyllä. Kun tulee noita jumpscareja vielä kaiken lisäksi, niin se ei ainakaan helpota yhtään. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my Valo, ystävä. I'll find my way back, don't you worry about it. Ei tarvitse jumpscareja, kun pelissä tulee ihan tarpeeksi niitä. Eli takas rituaalialueelle.
General Store. Aina kun minä oli siellä jo kertaalle. Hetkinen, mikä reitti sinne on? Tuossa on niinku se ulkoseinä. Pitääkö meidän nyt kiertää tonne toiselle puolelle kokonaan? Nähtävästi. Ei saa ota kuin juosta. I should keep looking here. Missä kultisti on? Me tapoin tuohon yhden tyypin jo. Missä se on nyt? The text on the heart is clearer now. Legible. Eiku hetkinen, saatiin. Sounds literary, but what does it mean? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of Etkö direction. eksy sinne? Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Eli. A ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Nyt kun meillä on se sydän mukana. Ja arvasi. Paska. Joo, siis tuo systeemi, miten saapit tuon toisen aseen käyttöön, niin sitä pitää harjoitella. Se ei ole näköjään niin helppo kuin minä oletin. Et se vaatii oikeasti vähän tekemistä. Se ei antanut aluksi ottaa sitä tälleen. Kokeillahan uusiksi. I need to piece this together on the caseboard. Nyt tuhlasin turhaan.
Okei, no tää helpottaa jonkin verran. I'm never gonna get used to this. Nyt ne oli isoja kavereita. Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Nope. Nyt. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Okay. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Ei radiokaan toimi. Going in solo. Hienoa. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Defeat Nightingale.
Hetkinen. Ne tuli... Kummasta suunnasta me nyt tuli? Ei. Eli se on tuonne eteenpäin. Tässä menee tosi helposti suuntavaisto nimittäin sekaisin. Game saved, okei, eli tää se on. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Nyt varmaan tulee semmonen huppista saadana. Eikö tullu? Need to find Nightingale. Se on todella hämmentävä. Eikä pienet kylmät väreet saattoi tulla. Oh my god. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Nope. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. Ja sitä sä et halua ottaa. Mikä homma? Joo. Ois nyt voinut luulla, että ois halunnut ottaa sen talteen, mut... Me saatiin haulikon paukkui. Eteenpäin, eteenpäin. Nyt trippaa niin perhanaasti. Itse semmosen hauska jutu, että mä pistän Quickslottin noita. Painkillereitä. Ihan just in case. Ja minulla on heltit noin alhaalla vielä kaiken lisäksi.
Okei, no tää voi olla yksi helpottava asia. Ai. Shit. Run! I have to get to safety. Lyö! Nyt se on now or never. Mistä minä näen? Missä? On hieno kun ei panoksia. Väistä. Minne hittoon tässä pitää mennä? Ei sinne pääse! Ei sinne pääse! Tänne. Thank God. Ei vittu. Herra jestas. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? Not to escape. In danger. The
dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Oh. Eli nyt Alan tulee mukaan kuvioihin, mikä on aivan mahtavaa. Oh. Nyt tasataan vähän fiiliksi. Voin sanoa, että hituisen kuumottavaa tilanne, kun loppuu panokset ja oot vaan silleen, että mun pitäis tappaa tää äijä. Miten? Oh. Mutta hei, saatiin tää chapteri loppuun. Eli seuraavaksi olisi chapter 3. Ja part 3 vuoro. Mutta tää oli oikeesti jännä. Tässä oli tekemistä. Ja tuo loppu oli todella intensiivinen tosta. Anders, where did you go? All of a sudden the... Mutta hei, me jatketaan tästä ensi kerralla. Ensi jaksossa. Eli seuraavaksi tulee part 3. Eli kiitos kun olitte mukana katsomassa ja jatketaan ensi kerralla. Näkemisiin siis siihen.